Yes, I'm here in Chinatown, Binondo. Hindi mga masyal. Almost here now. Bus Babax. Pare, we're live, pare. Good morning, happy friends. Samji. Hello. Binondo. Chinatown. Yeah, dito kami sa may Chinatown. Yan, oh. Wow. Daming tao. So many people. Yes. We haven't eaten yet first. Hanap kami ano, kainan. Grabe. We haven't eaten yet. Maraming Some tao. books na. Hopefully we can see restaurant. Yes, shout out sa 1,000 viewers. Dami nyo ha. Yan, sino yan? Friends ko ba naman? Dami oh. There. Hot soup, that's... Yes. Oh, tingnan mo naman to, ang haba ng pila. Grabing kainan dito pala pag pinipilaan. Oh. Dami. Yari. Eh, shout out 2,000 viewers. Grabe. Yan, sino yan? 2,000 viewers, shout out. Oh, Oh, second. oh. Mag-resto tama? Ulo kami taturo-turo kayo. Kami, titingin lang kami. Maga pa naman. Balot mo atay, te. Wala, palo. Namin kain na ito. Sugar cane ka eh. Ito na din, ba't ang balandanom namin ito? Magic water. Mata. Punta lang dana. Itas ka sugar ka nito. Yan o, pampaswerte pare. Lucky charm pare, James. Babaks o, mga maluto yan. Ay, wala sa'yo babaks o mga maluto. Eh pare o, sali ka tabang ay. Madlawe tapo to. Ali, sabihan na naman nung kay. Nano na pampaswerte yung nano. Ay, dana lang may sapa again, hindi na. Oh. Bulok na pa mo? Okay din pala po yung section dala natin para di mo Ha? Naka-meat plug in. Oo rin. Ay, puddings. Yan maraming dakalangan may vlog kayo. Luban tayo ini. Pipila mo rin pare? Yung Binondo ini, Binondo. Chinese food. Madami. May papoto, masarap ka ta, naksuta. Fake, opo. Angeles po. Agwagwa ko po. din kasi peka mo lang kung peka man yan. Punta kayo kay Naliwa para makaba na yung pila. Okay. Mahal niya pa. Mahal. Kaya ni peka mo rin dito. Tsaka di mo naman tukap ka. Ati mo ito kakyan eh. Tsaka kaya ni ako ito lang naging magpila. Yan ako mamagkalot. Makaba yung lamesa. Okay. Yan ako Wala ba nakuha po yan eh? may kasakit po. Yung mga niya may gito na rin ako kapag kaya pa magtinda akong kaling charger maganda. Magtinda ko po dating charger. Cellphone, makayan po. O yung magkaya kung may ka-active pneumonia po. Kasi may ka-active po. Okay. Gang makakalito. God's good na po. Kampanya li kung panulo at doon. Sige po. Okay, sige magbalik kayo po na. Marahal para kayo ini. Nabo ko. Pila. Pipila pa mo rin.
Anak baka. Titila pa meron pala. Hindi ka nagamit pa ng kayo ng Binondo, titila. Papahan niya pala itang gaya, itang kalangiran. Interview ke. Ika minom yaya. Minom. John Lloyd. Shout out John Lloyd. I'll be John Lloyd. 1,000 viewers. Sir Tom G. Sir Bamax. Kanina, good morning. Pangalan, good morning. Pakabaw. Grabe, itila. Tinitilaan. Oo. Alright, see you later guys.